سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی۔ سوال: جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب: جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں یونا نام مذکور ہے۔ سوال: حضرت جرجیس علیہ السلام کس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام ملک شام کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سوال: سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جواب: جناب قرطبہ نے لکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں لکھا۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ سوال: کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال: کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ سوال: کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ جواب: کعب بن اشرف کو محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی نے قتل کیا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون اپنی قبر سے باہر آئے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے باہر آئیں گے۔ سوال: انگور سب سے پہلے کس نے کاشت کیا تھا؟ جواب: انگور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کاشت کیا تھا۔ سوال: کیا جن یا عورت کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟
जवाब: जी नहीं, अंबिया सब बशर और मर्द थे, ना कोई जिन ना कोई औरत। सवाल: अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ किस इंसान ने मांगी थी? जवाब: अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। सवाल: ताइफ अमीरों का शहर था, इनमें सरदार कबीला कौन सा था? जवाब: ताइफ अमीरों का शहर था, इनमें सरदार कबीला बनु उमैर था। सवाल: सूरत आल इमरान के क्या मायने हैं? जवाब: सूरत आल इमरान के मायने इमरान की औलाद है। सवाल: सितारों का इल्म किस पैगंबर को था? जवाब: सितारों का इल्म हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को था। सवाल: सबसे पहले दर्रा की इजाद और कोड़े की सजा किसने दी? जवाब: सबसे पहले दर्रा की इजाद और कोड़े की सजा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दी। सवाल: ज़कात कितने किस्म के लोगों को दी जाती है? जवाब: ज़कात 8 किस्म के लोगों को दी जाती है। सवाल: जन्नतुल बकी कहाँ है? जवाब: जन्नतुल बकी मदीना में है। सवाल: वो कौन है जो मक्का से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने आया था लेकिन मुसलमान हो गया था? जवाब: उमैर बिन वहाब मक्का से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने आया था लेकिन मुसलमान हो गया था। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अपने मुसलमान भाई की आदत की, इसके आखिरत में क्या मुकाम होगा? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने मुसलमान भाई की आदत की, इसका मुकाम जन्नत के बाला खाने में होगा। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन साहबजादे के विसाल पर सूरत कौसर नाजिल हुई? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत कासिम के विसाल पर सूरत कौसर नाजिल हुई। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई माओं के नाम बताएं। जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माओं के नाम सोफिया लोंडी और हलीमा सादिया हैं।
سوال: کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ سوال: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب: جلا وطنی کی سزا کا آغاز دور فاروقی میں ہوا۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ سوال: ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب: راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ سوال: کون سے نبی تھے جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی تھے جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے۔ سوال: کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ جواب: اورنگزیب بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفورہ سے شادی پر حق مہر کیا مقرر ہوا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفورہ سے شادی پر حق مہر 2 سال بکریاں چرانے پر مقرر ہوا تھا۔ سوال: بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید بہترین شفا کا ذریعہ ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کھایا۔ سوال: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟
جواب: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکال دیے جاتے ہیں۔ سوال: کس وقت لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے؟ جواب: 2 ہجری سے پہلے لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے۔ سوال: کون سی نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی؟ جواب: نیل نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی۔ سوال: سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے لیے دسترخوان نازل ہوا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان نازل ہوا تھا۔ سوال: کتے کے اندر کون سی ایسی صفت ہے جو مریدین میں پائی جاتی ہے؟ جواب: کتا اپنے مالک کو کبھی نہیں چھوڑتا جو پکے سچے مریدین کی علامت میں سے ہے۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس دن آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ سوال: کون سے نبی کے بال فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بال فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال: کس ماں کے بچے دوسرے والدین پالتے ہیں؟ جواب: کوئل کے بچے دوسرے والدین پالتے ہیں کیونکہ کوئل کوے کے گھونسلے میں انڈے دیتی ہے۔ سوال: کون سے نبی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟
جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبا ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: بر صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے پہنچ چکا تھا؟ جواب: بر صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے پہنچ چکا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کلمہ شہادت رکن ہے۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال: دوزخ میں سب سے پہلے کس نبی کے بیٹے کو ڈالا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو ڈالا جائے گا۔ سوال: بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت العتیق خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: جو بادشاہ کشتی غصب کر لیا کرتا تھا اور اس کے خوف سے حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے مساکین کی کشتی میں نقص پیدا کر دیا کرتے تھے، اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: اس بادشاہ کا نام جیسور تھا، یہ غزہ کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات نے اس کا نام بدو بن بدو ذکر کیا ہے اور یہ جزیرہ اندلس میں رہتا تھا۔ سوال: غزوہ احد میں کن دو صحابہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: تورات کس زبان میں نازل ہوئی؟
जवाब तौरात अब्रानी ज़बान में नाजिल हुई। सवाल यहूदियों ने किस बादशाह को ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर आमादा किया? जवाब यहूदियों ने हेरोदेस बादशाह को ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर आमादा किया। सवाल मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया? जवाब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 136 मर्तबा आया। सवाल हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने किस नबी को गुस्ल दिया था? जवाब हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया था। सवाल कौम समूद का नस्ब किस नबी से जा मिलता है? जवाब कौम समूद दरअसल एक शख्स का नाम था। इसकी औलाद कौम समूद कहलाई और इसका नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल मेरी कौम में किसी गलती पर कभी इत्तफाक राय नहीं होगा, ये किसके अल्फाज हैं? जवाब ये अल्फाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। मेरी कौम में किसी गलती पर कभी इत्तफाक राय नहीं होगा। सवाल चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। सवाल इंसानी जिस्म की किस हड्डी पर गोश्त नहीं होता? जवाब दांत पर गोश्त नहीं होता। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर किस मौके पर बांधे? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर ग़ज़वा खंदक के मौके पर बांधे। सवाल मर्दों में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम कौन है? जवाब मर्दों में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इनको अपने हाथ से पैदा फरमाकर इनको तमाम चीज़ के नाम सिखलाए। सवाल क्या बग़ैर मायने और मतलब समझे सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब जी नहीं, बल्कि मायने समझकर दिल से यकीन करना और ज़बान से इकरार करना ज़रूरी है। सवाल किस नबी को काफिरों ने दरिया में फेंका था?
जवाब: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को जब दरिया में गिराया गया तो उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से आए और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के धड़ को जो अभी ऊपर ही था उठा लिया। सवाल: किस सहाबी की शहादत के बाद फरिश्तों ने बड़े अदब और एहतराम से ऊपर उठाया और फिर ज़मीन पर रख दिया? जवाब: हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हो की मैयत को फरिश्तों ने बड़े अदब और एहतराम से ऊपर उठाया और फिर ज़मीन पर रख दिया। सवाल: कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो पर सख्त नाराज़ हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की गलती माफ़ न करने पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर सख्त नाराज़ हुए। सवाल: जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? जवाब: कुरान पाक की 31 आयत में से 32 मरतबा जिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सवाल: जिन बादशाहों ने तमाम दुनिया पर हुकूमत की है इनके नाम बताएं। जवाब: जिन बादशाहों ने तमाम दुनिया पर हुकूमत की है इनके नाम हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्करनैन, नसर और नमरूद हैं।